हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। मैं बहुत ही अच्छी हूँ। देखिए ये कितना खूबसूरत ये चाइना पाम है। ये चाइना पाम मेरा फेवरेट है दोस्तों, इसलिए फेवरेट है ना, ये जहाँ भी रखूँगी ना उसका लुक ही चेंज हो जाती है। मेरी वीडियो में शायद आप लोग देखे होंगे, मैं हर जगह पे रखती हूँ। मेरा चार है एरिका पाम, तो मैं इसको रखी हूँ चाइना एरिका पाम को 4 जगह पे। तो मैं वीडियो शूट करती हूँ तो आप लोग देखे होंगे मेरी वीडियो में कितनी खूबसूरत, कितनी घने लगती है। तो इसकी पत्ती अगर मैं दिखाऊँ, देखिए इसके पत्ती कितनी खूबसूरत है। इसके जो पत्ते हैं ना वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और इसका डाली में ना कांटेदार होती है यार दोस्तों, कांटेदार होती है। तो কাঁটাযুক্ত ডাল হয় বন্ধুরা। লিভসটা দেখতে পাচ্ছেন কত গ্লেজি, কতটা হেলদি আর কত বড় বড়। তো এটা গ্লেজি কী করে হবে বা সবুজ কী করে রাখবেন, ইয়েলো হয়ে যায় জানেন তো, আয়রনের অভাবে ইয়েলো হয়ে যায়। তো এটা ইয়েলো যেন না হয়ে যায়, সবুজ থাকে। তো কী করতে হবে এটাতে আপনি ডিএপি দানাটা দিতে পারেন। ডিএপি দানা দিলে কি হবে, গ্লেজ আসবে, পাতাতে সবুজ থাকবে, তরতাজা থাকবে। আর লিভসগুলো বড় বড় হবে। দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর। আমার কখনো দেখবেন না ইয়েলো হয়ে আছে, এরকম সবুজ গ্রিন আর বড় বড় পাতা হয়ে থাকে, 12 মাস সুন্দর থাকে। ইনডোর আউটডোর যেখানেই রেখে দেবেন, যে জায়গাতে রেখে দেবেন, লুকটাই পুরো পাল্টে যাবে, চেঞ্জ হয়ে যাবে লুকটা। তো কীরকম হয়েছে আমার এরিকা পামটা অবশ্যই করে জানাবেন। যদি আমার এই এরিকা পামটা আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব ফলো করুন। থ্যাংক ইউ। তাহলে